बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू इत्तबअुल बातिल वअन्नल्लज़ीन आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अथख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअद वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीन कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीन आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अन्आमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन वअन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर त्वअमुहु वअन्हारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन वअन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول
वल्लाहु यअलमु अअमालकुम वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुव अखबारकुम इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़्क़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन वसयुहबितु अअमालहुम या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि सुम्मा मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम फला तहिनू वतदऊ इलस्सल्मि व अंतुमुल अअलऊन वल्लाहु मअकुम वलन यतिरकुम अअमालकुम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व इन तु'मिनू व तत्तक़ू यु'तिकुम उजूरकुम व ला यसअलकुम अम्वालकुम यसअलकुमूहा फयुहफिकुम तबखलू व युखरिज अज़गानकुम हा अंतुम हाउलाइ तुदअउन लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबख़लु व मन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तबदिल क़ौमन ग़यरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम।